Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang, malam, pagi terpulang kepada anda penonton tengah tengok masa mana. Dan juga kita ada tetamu khas hari ni. Kalau korang baca di ruangan tajuk kita lah, jadi saya rasa semua dah baca dan kita pun dah siap dengan clickbait apa semua. And someone yang I've been looking up for lah, sebab kita sebenarnya podcast ni baru lagi and satu achievement lah untuk kita sebenarnya, satu milestone baru. Jadi kita dapat menemu ramah ex national player dan juga saya rasa tidak asing lagi lah namanya kalau kita tengok, and saya rasa bila saya pun nervous shaking ni sebenarnya. Okay, sebenarnya sebelum kita start bila kita di tengah deal untuk menemu ramah beliau, actually saya sendiri pun tak sangka actually, sebab dia willing untuk datang ke kita punya sesi podcast badminton. And alhamdulillah kita hari ni kita bersama dia pada hari Jumaat Barakah ini, dan dia pun sudi untuk datang. Okey, saya mau persilakan Sonia Chia. Hai. So shaking sebut nama dia shaking benda. Okey, baik Sonia Chia, thank you for willingness untuk datang kita. My pleasure. Podcast badminton kita ni, and so far the sambutan badminton pun kita so far dapat sambutan lah sebenarnya, and I hope you pun pernah tengok video kita kan? Pernah tengok tak? Actually tak. Okay, tak apa. Actually maybe lepas ni video dah keluar nanti itu saya memang mesti tengok. Okay, baik, thank you so much for your time untuk datang untuk bersama kita untuk badminton. Basically saya rasa view kita ramai yang kenal Sonia Chia ni siapa. Thank you. Cumanya maybe semua orang kenal Sonia Chia di dalam court. Tapi saya ni pun ada buat research lah sebelum kita punya episod ni, and memang saya ada tengok you pernah terlibat dalam a few wawancara lah, dalam few interview. Tapi saya rasa ramai yang nak dengar Sonia Chia perkenalkan diri dalam bahasa Melayu. Wow. Perkenalkan diri dalam bahasa Melayu. Maybe Sonia Chia boleh share sikit something yang your background, and also something yang orang lain tak tahu pasal Sonia Chia. Okay. Firstly, nama saya Sonia Chia. Sorry kalau saya punya Malay tak berapa baik. So, tak payah cakap saya punya tahun berapa kan sekarang. Tak payah ni secret sikit. Okay. So sekarang actually saya ex-national badminton player, tetapi saya juga sudah turn to independent players sebelum Olympics sebelum Tokyo Olympic. So saya jadi independent player selama 1 tahun sudah. And then of course lepas saya retire, saya rasa banyak orang mungkin tak tahu saya sekarang ada study di UM. So saya study exercise science di UST Malaya, and sudah third year lah, so saya final year sudah. And then sekarang saya juga expand saya punya interest lah dari my favorite of food. So saya buka cafe sekarang. So saya punya cafe nama Tooyum, Tooyumm. And then sebab saya sendiri pun memang suka Japanese food, so saya nak share saya punya passion dengan love dari food saya bagi saya punya customer. So ini memang saya another dream besides badminton. So memang sebab masa saya when I'm young, right, then saya ada dream of buka cafe. And then saya sudah dapat buka sekarang. So dream come true lah. Not really come true yet, but saya kan sebab baru start mah. Baru start. So baru start kan ada banyak challenge lagi. So Tooyum actually serve Japanese food. Japanese fusion. Kita pun ada serve local. From time to time. Macam sekarang kita punya season menu ialah tom yum. Ada tom yum, then ada pineapple fried rice, macam tu. So ada macam seasonal menu sikit lah. Okay, dengar tu viewer, kalau sesiapa yang nak try masakan Sonia Chia sendiri ke masak? Kalau saya masak, saya takut mereka tak berani makan. Okay, siapa yang berminat untuk datang untuk support Sonia Chia ataupun ingin merasai macam mana makanan yang Sonia Chia sedang usahakan sekarang ni di Tooyum, di Pudu, Bukit Bintang. In exact. Okay, Sonia Chia, ramai orang dah kenal Sonia Chia ni as a badminton player lah. Single je main, double pun je main, girls tak
Double main masa kan? saya rasa itu junior time ada lah. Jadi? Tapi lepas saya naik national team, dan sudah tak ada. You main single saja. Ya, badminton single saja. Okay, maybe ramai yang nak tahu lah, how was your childhood starting in masuk ke dalam dunia badminton? Sebab I buat research, I tengok your sister pun play badminton kan? Ya, betul. So maybe you boleh share sikit macam mana you berkecimpung dalam Okay, actually saya punya first sport bukan badminton. First sport saya ialah taekwondo. Saya started taekwondo masa saya 4 tahun. Yeah, and then after that, sebab dulu kan saya sejak selalu ikut kakak. Kakak pun main taekwondo, so saya ikut. Dan lepas tu kakak saya dia tukar badminton, dan saya juga follow saja. So saya started badminton sejak tahun 9 lah. 9 tahun. 9 tahun maksudnya baru start pegang raket atau start pegang raket? Oh, 9 tahun. And then your journey, maybe boleh share sikit your journey selepas start pegang raket. Okay. Selepas saya start, actually saya bukan first minat ialah badminton. First minat saya ialah piano. Piano? Oh, musician. Saya mau main piano, tapi masa dulu mungkin saya punya parents tak boleh afford lah. So kita tukar shift lah. Macam saya ikut kakak sebab kakak ialah inspiration saya lah, to be honest. So saya masa tu start actually ikut emak saya untuk hantar kakak pergi training. So masa tu saya rasa macam seronok, macam interesting. So saya pegang raket lah, saya main dengan mak saya dulu. Main. Then lepas tu saya cakap saya nak train. Dia nak ikut akak juga. Saya nak train. So amak saya tanya Lydia ialah kakak saya lah, kakak saya punya coach. Then coach cakap, okay lah, boleh try lah. Then lepas tu train a little while, a short while. Then after that itu coach cakap dia ada potential. Dekat mana dulu? Dulu dekat sekolah, macam sekolah menengah. Oh, dia wakil sekolah lah. Primary school, masa saya punya primary school saya. Ya. Itu ada wakil sekolah, wakil daerah? Ada. That's why lepas saya training 1 tahun, then saya wakil sekolah. Setahun je, jangan macam setahun je. Setahun, then wakil sekolah. And then umur 10, then fortunately lah saya dapat pergi MSSM sudah. Main MSSM second season. Is it competition masa tu tak terlalu tinggi or I mean? Tak, saya umur 10 tahun nak main under 12. So macam susah tau saya. Dan saya masa tu bukan tinggi macam ni. Saya macam cili padi saja. Cili padi. Ya, kecil-kecil dan kena main dengan semua opponent kan semua tinggi satu kepala. Tinggi saya satu kepala, so saya kena lari banyak lah dalam court. Lari banyak. So at that time saya rasa saya sudah develop court coverage yang baik. Sebab saya kan pendek. Saya pun pendek. Kena lari banyak. Tapi advantage ke sebenarnya pendek? Menjadi pendek ni sebenarnya? Tak, actually tak advantage. Tak advantage, sama letih. So saya masa tu start main macam ni, and then at that time saya develop skill yang lebih baik untuk control opponent yang lebih tinggi, lebih kuat kan. Saya kena main skill. Saya tak boleh main dengan mereka dengan strength lah, sebab mesti disadvantage saya. So saya main saja. Dan lepas tu masa saya sudah reach puberty, saya sudah mature, then body build up, rasanya lebih senang lah dalam court, macam saya suddenly feel strong. Tapi saya puberty reach sangat late lah, reach masa umur 16. I see. Yeah, so late masa tu. Then at that time suddenly 1 year time, saya shoot up 10 cm. Oi? In 1 year? Yeah. Oh, in 1 year? 1 year. I see. In 1 year shoot 10 cm. Terus masa tu then tinggi tu 10 cm. Ya, tinggi banyak. Is it genetik ke ataupun you ada latihan khas? Tapi masa saya kecil kan saya memang sangat pendek banyak. Itu badminton net kan? Saya di sini saja. Ada kita punya player. Tapi is it your dad, your mother tinggi tak?
tinggi. Genetik mereka tinggi, mereka tinggi. Tapi mak saya cakap lah, masa saya baby saya kecil saja. Oh, I see. Even tangan, kaki semua pendek-pendek juga. Raket lagi tinggi dari you lah. Ya, tapi sekarang pun kita boleh tengok kita punya player pun ramai yang kadang-kadang raket tu lagi tinggi dari player lah. Start from 6 years old kan. Yeah. Then lepas MSSM and then you ke sekolah sukan. Lepas MSSM dan saya masuk state, KL State. Masuk umur? Saya wakil state juga. Umur 10. Mereka choose saya masuk state. Okay. Tapi saya memang ingat yang satu match itu yang bagi saya nangis, betul-betul nangis. Ya, sebab dulu kan 11 point mam. So saya main satu Kedah player. Dia Kedah top lah. So first round saya cuma dia sudah. Itu macam bagi state tournament besar juga lah. So main saya kena 11-0, 11-2. 10 tahun, tapi itu under 12 kan? Itu under 12, tapi dia umur 12 mah. So dia bagi saya shooting lob itu semua. Bagi saya belakang saya pinggang pun saya patah. Itu tak fair competition lah. So saya nangis lah, tapi lepas tu then saya masuk state. Saya train dengan state lah. Train dengan state dulu start, and then saya dapat macam ranking nombor 1 lah di state. Then after that saya selected to pergi Bukit Jalil punya selection. Kena masuk selection dulu. Lepas selection then baru coach dari BAM dia boleh choose lah. Dia choose lah. Dari seluruh negara. Itu and then you masuk ke sekolah sukan? Ya, saya masuk tapi saya tak graduate sana. What? Saya masuk sana belajar form 1 sampai form 4. Okay. Form 4 saya out dari Bukit Jalil Sports School. Sebab 4K SPM? Bukan. Sebab itu ialah reason kenapa saya kena keluar, sebab itu sports school masa tu dia fokus SPM banyak. Tapi masa saya umur 17 itu saya sedang fight satu tournament panggil Youth Olympic. Okay. So dia first time dia ada tournament inilah. Sampai sekarang pun ada. So 4 years once, hanya dia ialah youth saja. So itu dah macam World Cup lah. Dia macam Olympic tapi dia youth. So under 18 saja. So saya nak fight itu satu place lah, sebab satu lelaki satu perempuan saja. So you nak fokus to that tournament lah. Ya, saya nak fokus nak fight. So dia macam sekarang Olympic sama lah. Kita badminton kan kena pergi banyak tournament dan untuk ambil point untuk qualify. So saya kena pergi banyak tournament. Saya tapi masa tu itu sekolah tak bagi kita terus pergi tournament macam ni. Dia nak kita stop 6 bulan untuk study. I see. So saya tak boleh. Saya tak boleh. You memang dah dedicate diri untuk badminton lah. Saya selalu nak pergi lah. So saya after that keluar dari sports school. Saya study di SMK Sri Atamas. I see, okay. And then you still ambil SPM? Ambil macam normal student lah. Sana lebih pressure. Sebab Sri Atamas dia masa tu lah under government school kan, dia number 1. Ya, dia semua top student di sana. I see. So dia punya competition tinggi lah. Tinggi. So masa tu saya pun susah sebab saya tak hadir sekolah I think more than 8 months. Saya hanya hadir sekolah maybe 2 months only. Dan semua belajar sendiri lah. Dan pergi SPM pun. Yelah SMK, how do you balance masa tu? Memang susah. Okay, saya punya time saya punya schedule lah masa tu. Saya rasa tak ada orang tahu. Sebab betul. Saya bangun pagi pukul 6. Okay. Dan lepas tu start training pukul 6.30. Saya train sampai 8.30. Lepas tu pergi sekolah sampai sekolah around 9.30. Dan lepas sekolah 2.30 saya start training pukul 3. Pukul 3 dan training sampai pukul 6. Pukul 7 saya kena pergi tuition sampai pukul 9. Dan pukul 10 baru sampai rumah makan. Lepas makan kena buat banyak projek kan, SPM kan banyak projek. Banyak folio projek tu semua buat, study every day sampai pukul 12, 1 baru tidur. Dan next day pukul 6 kena bangun. Itu penat tu boleh. 1 tahun macam ni.
Tapi training basically 2 jam lah, 2 session every day. 2 session every day. Itu tough tu. Ya, betul tak. Even sekarang pun kalau tengok player sekarang pun dia orang training on the weekends kan. You punya student macam mana? Dia sekarang buat coaching. So you punya training session macam mana? Actually saya sebab kan saya running cafe dan saya ada coaching, ada study lagi kan. So saya punya coaching memang part time saja. Sebab saya yang coach mah. Saya tak ada assistant. Tu dengar tu siapa nak direct belajar dengan Sonia Chia boleh terus. Sebab selalunya ini selalunya pemerhatian lah. Basic ramai kebanyakan akademi ni dia orang the one yang coaching tu adalah orang lain. Tapi the one yang poster tu orang lain. Sebab tapi saya memang direct je lah kan. Saya passion lah. Ini passion saya. Saya rasa kan saya gain banyak experience dalam badminton. So saya rasa saya nak bagi balik. So banyak adult lah saya punya kelas. Banyak adult. Macam saya pun ada one to one private. Both gender, women, men. Women, men. Okay, saya pun tak kira age sebab badminton memang for all. Betul. Ya. Dengar tu, badminton for all Okay, baik. Apa tu? Lepas tu bila dah qualified for dah keluar daripada sekolah sukan Bukit Jalil, and then you start sekolah menengah balik. Sekolah menengah biasa, the like regular person without the sport punya attention kan. So lepas tu ambil SPM, then how's your journey pula lepas tu? Yang masa BAM? Actually saya umur 17 kan saya sudah keluar dari sports school mah. So saya macam terus masuk backup team. Macam masa tu ada national team dan backup team. I see. So saya macam join dengan backup team, training sama-sama lah. Then at that year when I was 17 saya juga took part on first Uber Cup final. Uber Cup. Itu masa tu coincident dia dekat Malaysia. So saya masih ingat saya same room dengan Datin Wong Yuchu. Itu saya pressure. Lagi ni expectation. I see. Uber Cup tu yang paling besar lah masa tu. At the age memang paling besar punya tournament. Masa tu dengan siapa lagi ada Datin Wong Yuchu, Ji Jingyi, Tasha dengan saya. So fortunately mereka choose saya untuk main third single lah. So saya dapat main lah. Susah tu nak dapat selected kan. Masa tu you main single Single. Saya all the way single. Yang the one yang main double tu di tournament apa yang main double tak ada? Ada certain tournament lah, tapi tournament tu mungkin either ialah national punya tournament or ialah junior memang. Junior memang saya ada main double lah. Tapi lepas naik senior sudah tak ada. Tak ada, single saja. Single saja. Tapi susah tak to adjust from double to single gameplay? Double to single or single to double, right? Double to single. Double to single. So sebelum ni before you train untuk double kan? Tak, saya all the way single. All the way single? All the way single. Kalau double to single saya rasa bagi saya susah sikit. Tapi kalau nak single pergi double, saya rasa senang sikit. So semua bola yang ambil lah. Sebab memang double dia punya skill ada sikit lain lah, tapi banyak foundation pun dari single lah. Okay, so Necha, so sekarang ni you dah officially retired lah. Retired tu macam apa punca retired sebenarnya? Actually saya ada sangat serius punya injury masa saya umur 20. Umur 20? Umur 20. So, tapi you masih main? Ya, sebab ini memang saya punya hardship story ya. Ya, betul. So tak kisahlah, injured pun still main? Sebab masa saya umur 20 saya ruptured Achilles tendon. Ruptured, so kena masuk surgery. And masa tu saya first time qualified pergi World Championship. So right before itu saya ruptured. So the time my world ranking I think 31. World ranking 31. So masa tu ruptured, so tak boleh pergi lah. Dan pergi buat surgery, tapi surgery tak successful. Saya actually ada 4 kali surgery di Achilles tendon sudah. Masa tu then dapat banyak complication lah, ada bacterial infection tu semua. So saya under wheelchair for more than 6 months.
Dan 1 tahun saya punya kaki kanan tak sentuh lantai. Itu efek daripada surgery lah. Efek dari surgery. And then masa tu doktor pun tak dapat identify itu masalah apa sebab saya punya wound kan tak boleh tutup. So dia macam sudah deep sampai boleh nampak bone tau. Every day you have to wash sebab kan takut bakteria masuk. Bila masa you realise you ada injury tu? During training lah? Tak, itu saya ruptured terus akan feel, akan sangat sakit punya. Saya jump, saya land, pop, saya sudah feel. Saya dengar. So ada pop sound. So masa tu sangat susah sebab pergi hospital kena hari-hari cuci wound kan. Itu pun masa itu dressing buka, pas terus keluar. Like every day macam ni. Lasted for 3 months I think. I see. Lasted for 3 months. So very hard time very hard time. So after that the 4th surgery doktor dapat cure, fortunately dapat cure. Tapi saya sudah lupa macam mana nak jalan sudah. Betul sebab saya 3 months you... Tak, saya 6 months wheelchair, 1 year on crutches, leg tak sentuh lantai. 6 bulan. Yes, so macam masa semua sudah tak ada. Sudah tak tahu, memang sudah tak tahu nak macam mana jalan. So first time macam saya pergi rehab, first day kan saya masih ingat. Saya diri saja dah dapat diri. Saya punya kaki kiri yang support, kanan macam ni. So that time susah sebab then doktor cakap tak mungkin sudah kamu dapat main lagi. Dia cakap tak mungkin sudah. Tapi basically injury tu datang purely daripada badminton. Itu memang dari badminton. Takutlah nanti viewer tengok tak nak badminton. Tak lah. Tapi ini ialah sebab saya overtrain. Saya train sampai tak tahu apa maksud tired. Tapi betul dedicated diri kepada badminton. That's why saya come back lagi. Saya come back 3 years lah. Saya guna 3 years untuk come back lah. So umur 23, saya return to the scene lah. Return to the scene, then masa tu Olympic just over mah. So saya nak fight satu Olympic lagi. So masa ini ialah Tokyo Olympics lah. So lepas injury, you main balik? Kenapa tak serai? Sebab saya Still minat lah. Tak, itu macam hati tak selesa. Macam saya memang itu dream saya nak pergi Olympics. So saya macam mana saya susah pun saya cakap saya kena pergi. Once a badminton player, always be. Badminton is my blood. Jadi kalau potong keluar shuttlecock. So macam masa tu macam tu lah. Ini saya punya story, my deeper story in my badminton life lah. Badminton career. So lepas Olympic actually ada post surgery untuk itu kejutaraan lah. Dia sudah grow bone spur actually. Lepas I think around saya umur 26, 27 dia start ada pain. Tapi saya ignore sebab saya tak ada masa untuk pergi check lah. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala kan? Dia mana? Tapi ialah betul lah sebab you memang back to back training so nanti some point you tak realise yang you punya injury tu might affect you punya performance. Tak boleh stop juga sebab masa tu competitive kan. Saya kena keep saya punya top in Malaysia punya itu ranking. So kalau once saya stop, saya tahu saya punya chance mesti tak ada. So saya kena go on even though saya sakit. Okay, kita sentuh sedikit lah berkenaan dengan masa you dekat BAM kan. So sekarang ni kita nak motivate orang supaya actually training yang diorang tengah jalani sekarang ni actually not hard enough sebenarnya. Maybe you boleh share rutin di BAM dulu. So tadi share yang balik sekolah apa semua itu belum BAM kan. So maybe BAM punya rutin macam mana kita boleh bocorkan sikit lah. Boleh. Okay, saya cakap right before injury dengan after injury saya, okay. Before injury saya actually saya punya training tough sampai macam mana. Saya pakai weight jacket untuk training. Weight jacket, weight jacket training and then lawan 1 lawan 2. Dengan ada players lah. Dengan ada player and then saya memang on court for tak ada rest Tak ada rest. Hanya boleh minum sikit dan terus 180 minutes. 3 hours non-stop. 3 hours. Non-stop. So itu saya punya training.
Itu pagi saja. Lepas tu petang rest 2 jam. Rest 2 jam, lepas tu multi shuttle dengan weight jacket. Oh. Ini coach mana yang jangan cakap coach nama lah. Tapi ya itu masa tu saya punya training punya routine tough sampai macam ini lah. And then lepas tu like next day saya kena lari sprinting lagi. I see. So saya masih ingat sebab masa tu Datuk dia pun training di court belakang saya. Saya training dia court belakang saya. So dia lebih panjang. 100 minit 196 minit I think. Berapa? Wow. Ya, dia 3 lawan 1. Wish. Itu betul single punya game. Itu memang so masa tu saya sudah lepas saya I'm like dead. Ya. Tapi enjoy. Walaupun dah di torture lah setiap hours. Ya. Itu sebab saya rasa saya dapat macam mana cakap different experience and saya dapat belajar something dari itu. Saya main boleh sampai tak rasa letih masa main, tapi lepas stop betul letih. Tapi dalam court boleh fokus sampai tak rasa letih. Itu kayak mentality juga. Itu macam kamu sudah into the game. Yang sudah tak fokus sendiri punya keletihan. Kamu memang fokus dalam semua dalam itu shots, itu game. So macam sudah lupa sendiri punya letih. Itu yang lupa injury tu. Ya, betul lah. Tapi itu memang saya punya pick lah masa tu. Saya pick sebab training ini macam ni. So saya punya pick time lah. Masa tu saya start beating macam Tai Swing. Masa tu ada satu player nama Ku Chuan. Sekarang sudah tak ada yang last time lah. So masa tu ada saya punya peak time lah. Itu peak performance. Ya, so lepas saya punya injury, saya susah sebab saya kena come back. Saya kena come back, so saya kena work harder than other people. So lepas saya punya normal training routine, saya kena pergi rehab. Kena pergi rehab saya punya program bukan pendek rehab I think 1 jam at least. Itu apa agility training? Tak, rehab tak sama sebab saya punya rehab saya kena bukan itu exercise. So dia memang banyak fokus dalam masa yang saya weak lah. So macam buat banyak exercise itu semua. Then petang training lagi. Then at night saya kena fokus recovery lah. Itu untuk sebab di bahagian kaki yang injured tu lah kan. Tapi injured kaki bukan kaki saja yang injured. Kamu semua other parts of body kan pun akan jadi weak sebab dia satu connection. Betul. Ya, so kalau satu area injured actually kena train whole body. Sekelip lah, dia sekelip. Itu selepas injury lah. Ya, itu selepas injury. And then also saya punya challenge ialah sebab saya kena manage saya punya inflammation dalam ankle. Kan lepas surgery, kamu training, inflammation akan set in. Ya, so dia akan kadang-kadang sakit. So saya kena ice, kena massage semua. Malam saya akan fokus macam ni lah. So next day training lagi. So saya punya routine macam ni. Okay, so sekarang ni dia dah officially retired lah due to kecederaan injury kan. Okay, so sekarang ni what's your apa yang you tengah usahakan sekarang ni? Maybe tadi you beritahu you buka cafe kan, so maybe kita boleh highlight di mana you ada buat coaching, badminton coaching. So maybe orang luar viewer kita nak datang training you ni Actually saya punya coaching group class lah. Group class hanya Saturday Sunday. Yes, and satu session saja sebab saya akan kena datang ke Teman. So saya Sunday 9 to 11 dekat PJ Champion Court. Dengan Ara Badminton Court itu saya punya group class lah. Tapi Monday to Friday night, only night time saya ada private class session lah, means 1-to-1 punya. So every day at most saya dapat bagi 2 session saja. 2 session. Ya, so sometimes ada yang student nak lagi, saya pun tak larat sudah. Ya, sebab 1-to-1 memang full focus. Yalah, betul. Ya, full focus. So 2 jam actually memang sangat letih lah. So kalau nak lagi, saya rasa tak dapat bagi tu quality lah. Betul. And then itu weekend. On your weekday, your routine sekarang ni macam mana? Sekarang okay, morning bangun pergi uni dulu. Uni? UM? UM. Pergi uni dulu, belajar dulu.
Nah, belajar, then in between time kalau ada yang request coaching, saya akan pergi coaching. Oh, okay. Ya, kalau tak ada, then break time saya akan pergi maybe lunch, dan lepas tu balik uni. Then at night saya akan pergi coaching lah. And then of course banyak assignment lah sebab third year mah. Third year ada banyak project. So kena buat busy lah, sangat busy lah. Sebab at night saya ada coaching lah, saya kena manage time. UM actually budak-budak pandai lah di situ. Tak. Saya tak pandai. tapi it's good bila you sambung belajar. Actually dia macam satu beauty with brain lah. And then satu they educate people that bila you focus pada badminton doesn't mean that you have to neglect your study. That's the thing. Sebab bagi saya ada interest dalam ini sport science sebab memang sport science yang bagi saya recover balik and come back from the badminton after injury. Ya, itu memang sport science yang tolong saya. Tapi satu advantage di mana saya rasa bila you sendiri pernah ada pengalaman being as a player, as athlete kan. So I think somehow it might help you punya career lah kan after you belajar kan. Tapi you expect habis belajar bila? Habis belajar bila? This year. This year habis? Ya, sebab saya baru saja habis exam hari ini kan. Final exam semester 1. So ada semester 2 lagi, itu last semester. Last semester. And then grad lah. After that grad, kena intern lah. Tapi you intern company Z lah. Kena intern. Intern ada any future tak? Tak tahu Max nak. Saya tak. So sekarang ni maybe you highlight juga. So sekarang ni ada side of you belajar and also you ada buka cafe and sekarang ni I dapat tahu you brand ambassador untuk Max. Is it maybe you boleh ni sikit Okay, bagi actually saya memang sangat surprised dan honoured lah kalau masa Ken, saya punya senior tau. Oh, si? Dia senior. Masa tu dia training dengan itu ex-coach saya juga. So, saya sangat honoured lah sebab dapat jadi mereka brand ambassador. And then, actually saya macam cakap, bagi lepas masuk dengan Max Family kan, saya rasa saya punya confidence level sudah naik. Like it helps you boost your confidence. Boost macam saya rasa, aduh. and then sangat honoured lah, rasa sangat happy. That's why at the end saya pun rasa first time saya guna Max punya barang. First time sebab saya punya sponsor masa dulu ialah bukan Yonex dan Victor. So tak pernah use Max tau, tak pernah. Tapi saya tahu Max brand ini sebab saya banyak kawan yang guna. Dan lepas tu saya guna kan, kualiti sangat bagus sebab saya punya ankle sangat sensitif dalam shoes, badminton shoes. Saya sangat sensitif. Sometimes some of the Victor shoes kan, dia keras sikit. So saya tak suka, saya kena tukar model lah, saya tukar model. Tapi so far bagi saya punya Max punya itu kasut kan, power cushion lah, mereka punya power cushion lah. Semua pun tak ada masalah, saya main. So I rasa brand ini kena pergi jauh and naikkan, saya tolong naikkan repetition hopefully ya. Hopefully ya saya dapat. Saya dapat. So saya hope saya boleh dapat spread lah. Spread ini awareness lah Max. Tapi actually I sini pun tengok lah you punya even Max pun banyak kepada posting sekarang ni pun I tengok the poster girl adalah adalah kebanyakan daripada Sonica lah sebenarnya. Aside daripada Korean player tu kan. Korean player? Male. Lee Dong Kun. Ya betul. Lee Dong Kun. Okay. So untuk female adalah Sonica lah. So actually ramai dah sekarang ni yang melihat pada brand-brand selain daripada yang disebut tadi kan. Actually kualiti tu actually dah setanding dah sebenarnya kan. Tanding dah. Kalau tengok maybe sebelum ni tak didendangkan lagi, tak diperkenalkan lagi, tapi somehow sekarang ni kualiti dia orang kita dah boleh beat lah sebenarnya kan brand-brand ni kan. Brand-brand saya rasa even saya punya stringer saya ada satu personal stringer kan, dia pun cakap Max reckon ini bagus sebab dia string
saya meracket sudah 10 tahun lebih. And saya meracket hanya bagi dia string saja. So lepas tu dia tahu saya punya style lah. So dia cakap, racket ini bagus boleh tahan. Sebab banyak yang racket dia string dia cakap senang nak putus. High tension tak boleh sustain lah. So far dia cakap semua bagus, and then saya banyak student start to buy Max. Max product sudah. Semua start to buy Max product. Of course dia akan ikut coach dia lah. Okay, so itu as a brand ambassador untuk Max So sekarang ni how about you managing the cafe, at the same time you study and brand ambassador. So actually banyak, there is a lot lah. Kalau tak resume itu penuh lah. Cumanya how do you balance being entrepreneur at the same time you study? I think you lack of one thing. Kamu sudah lupa saya punya boyfriend. Okay, kenapa? Okay, how you balance? Saya punya. Okay lah, rumah tangga lah. Semua saja saya punya love life dia sudah tak ada masa. Tapi betul lah, dia masa tak ada masa. Tapi saya macam mana saya manage, saya akan prioritize saya punya things. Macam period ni, okay, for example sekarang saya ada exam period. Saya akan prioritize most of my time on my exam first. And then after that, the next one, second prioritas ialah saya punya coaching. Ini coaching dulu sebab coaching kan saya seorang saja. Betul. So saya kena juga pergi manage. Then saya punya cafe sekarang saya ada partner lagi tolong saya sikit. So saya boleh bagi mereka buat dulu lah. Sebab mereka pun semua sangat experience sudah. And then after that, last baru boyfriend saya. Alah kesian dia kalau tengok ni. Tapi saya dan dia macam mana manage kita punya relationship adalah once like twice in a week kita keluar untuk makan-makan, catch up, then at night akan call lah for sure untuk update lah. Daily update lah. Macam tu lah. So saya punya manage style ialah saya akan prioritize lah. Prioritize. Sebab tak boleh semua pun. Betul. Cram sama-sama, saya pun tak boleh. So you punya badminton coaching tu in future ada plan for creating ke apa ke? Ada? You mean coaching team? Coaching team. I think after saya punya direction untuk saya punya coaching style bukan macam ni. Sebab saya nak deliver knowledge, deliver experience. Mainly bukan dalam business lah. I see. So actually based on passion. Saya brought up bukan macam ni. I see. Masa dulu saya coaching, saya as a player kan, I follow one coach all the way. So dia masa dulu punya coach pun different lah. Mereka macam sangat passion. Okay, kena ajar kamu sampai kamu masuk BM, mesti masuk. So whatever hardship they face, right, or apa-apa masalah challenge, mereka pun akan tolong solve lah. Macam dulu saya pergi tournament kan, pergi state lain, mereka mau ikut tengok saya performance macam mana, come back dia train saya lagi. So boleh feel mereka punya passion and the heart for badminton lah. So ini ialah saya nak buat sekarang. Kalau itu memang dia tak kisah for extra time lah untuk bekerja kan. So as long as you give your best kan. Saya memang give my best lah. I mean, like saya punya private student most are adults. And mereka punya motif sangat simple. Mereka cakap, I want to play better. Okay, no problem. Saya help. Sebab saya rasa badminton is not for elite only. Betul. It's for everyone. It's not only for tournament lah. Actually the kepuasan tu kita main social game pun, kalau kita main yang bagus kita sih puas that's why saya rasa happy tau. Saya pergi court lah, saya rasa stress tak ada. Itu tempat lepas stress lah. Lepas stress. Betul lah, you memang dedicate diri daripada kecil So badminton is your playground lah. Boleh cakap macam tu. Dulu saya kena train, sekarang saya train orang. Sekarang you bully balik orang. Sebenarnya dibully kan. Okay, entrepreneurial sekarang ni, ia ada ambil apa
any planning for expansion ke? Ada? Oh, ada, mesti ada. Ini kita punya first cafe Sekarang kan. ini first? Ini first. Baru buka last year Julai. Ya, so ini first cafe. Of course kita punya direction ialah buat besar lah, bagi franchise, branches. So sekarang kita punya target ialah gain our reputation first. Yeah. Tapi I suka, and I rasa tak ramai kot the athlete, the one yang dah retired, tapi end up buka cafe. Ada ke orang lain? Ada. Ada kan? Ada. Buka cafe mungkin saya tak tahu, tapi buka bisnes mesti buka ada. Bisnes adalah. Tapi saya ada sikit-sikit proud lah sebab saya punya cafe punya barista. Ya, saya ada belajar kopi ya. I see. Saya belajar kopi juga. Oh. Kopi dan macam. Tapi okay, ini based on observation lah. I tengok mostly play badminton after retired, dia orang akan up menjadi buka academy sendiri lah. Selalunya dia orang make money from academy lah. So based on you punya tadi, you buat coaching tu as in untuk just untuk give back je kan. So it's very rare lah untuk yang buka cafe tau sebenarnya. Sebab buka cafe ni bukan something yang mudah. Betul? Betul tak mudah. Poket ada lubang. Poket ada lubang. Keluar aja. Tapi itulah bila icing datang, it's very cantik lah, dari susunan, estetik juga lah sebenarnya. Ya, betul, tak senang. Saya dengan family. Ya, dengan sister saya Lydia. Sister dengan saya punya younger sister pun partner saya, dan ada satu lagi partner yang lelaki ya. Dia yang masak. Oh, dia chef lah. Dia chef. Ya. Okay, maybe Sonia, maybe ini sebab viewer kita mungkin atlet jugalah. Jadi dia orang nampak badminton ni is one way, which is either you gagal dalam sukan, you akan end up dengan sukan je lah, macam tu. So actually there is many ways yang you boleh guna you punya knowledge. Maybe kita boleh bagi tahu pada viewer kita lah. Macam mana nak buat? Yes, actually jangan nampak yang sukan ni dia straight forward pada sukan saja. Dia boleh pergi pada bahagian lah. Actually saya rasa it's really on sendiri, macam mana view sendiri. Sebab bagi saya saya punya experience ialah, kalau as a badminton player, mungkin banyak orang akan rasa ini badminton player saja, dia out of badminton, dia mungkin tak tahu semua apa, out of the world, dia tak apa lagi kan. Ini yang saya rasa bagi each individual yang nak overcome ini, kena tahu value sendiri and always be brave to go for your first step. Kalau fikir terlalu banyak, tak buat, forever you won't go. So kamu kena like go dulu, baru think of how to do better next time. Ya, ini yang saya buat lah. That's why dulu kan saya tak minum kopi tau. Iya. Oh, maybe you tak dibenarkan minum atau tak, saya tak suka. I see. Saya tak suka. So lepas tu saya slowly gain a bit of understand coffee, apa coffee tu. Then saya learn. So I also never thought that I can go into this also. So it's like always don't underestimate yourself. Yeah. Tapi I setuju di mana actually kan, kalau atlet membuat satu business, actually dia lagi mental lagi kuat. Betul tak? Sebab dia dah facing the problem during badminton kan, bila sukan lah kan. So bila dia buka business, actually dia boleh go way big sebenarnya, sebab dia orang dah facing a lot of challenges lah. Satu macam as long as the right mentality. Yes lah, mentality kuat lah. Kena right mindset also lah. Sebab badminton dengan real world, bagi saya rasa ada sikit difference. Ada sikit difference. Tapi dia complement cara. But we can apply our badminton mindset into our real world situation. Macam dalam badminton court kan, kalau saya main single kan, tak ada orang boleh bantu. Saya yang boleh bantu sendiri saja untuk solve problem. So ini dedication boleh letak di real world. So saya rasa dia ada difference, tapi application boleh.
So bagi saya badminton taught me a lot. Macam mana nak face consequences, macam mana nak be brave and have your own encouragement to try new things. Itu yang saya belajar banyak. So in a way badminton ni dia building character lah, building a character yang lagi disiplin. You pergi training on time kan, so sama juga buka kafe. Betul. That's why sekarang kan saya pergi coaching kenapa ni sampai awal sangat Coach lagi sebab dulu saya punya China coach saya lambat 5 minit saja. Dia panggil saya lari 20 round. So after that, ever since then saya selalu sampai at least 20 minutes earlier. So sekarang saya pun sudah get used to it. Tak boleh change sudah. So selalu coaching macam pukul 8 kan, 7.30, 7.45 saya sampai. Untuk prepare semua. Actually, itu something yang actually kita membina karakter lah. Sebab rasa kalau let's say kids let's say 12 tahun ke bawah kan, masuk training badminton, actually diorang indirectly diorang belajar belajar betul. Macam mana diorang handle timing diorang, training. Sebab sports kan bukan badminton saja. Bagi saya semua sports dia bukan winning and losing saja. Betul. Dia boleh belajar banyak, which is out of the book. Yes. Betul. Actually benda tu yang sekarang ni lah ramai orang yang dah tak nampak tau. Sebab orang nampak macam sekarang gadget kan semua. So sekarang ni sukan is the second option lah. So sekarang ni pun there are many options di mana budak-budak boleh starting a career using e-sport, game online semua. So badminton ni is already bukan badminton lah, sukan is already the second choice lah pada kids lah. Maybe sebab parent tak sanggup tengok anak-anak didera oleh coach apa semua. Tapi sekarang kan recently ada satu video yang coach baling kursi apa semua kan. Ada dekat Subang. Ada. Saya tak nampak ni. Tapi you sini dekat sebelum ni trend di mana-mana ada pernah jadi isu tak? Coach baling kursi. Tak ada, tapi saya ada nampak parents kan. Macam tegur sangat kuat in front of everyone in public, tegur. Like I don't know what's the reason, maybe tak train bagus ke, saya tak tahu, tapi saya ada nampak dia tegur. Tapi sepatutnya there is always justification lah kenapa dia buat macam tu lah. Cumanya I rasa tak justify lah kenapa yang coach baling kursi kat kids. Itu saya rasa sudah over lah. Kan tak patut. Sudah over lah. Tak justify action dia tu sebenarnya. Tegur boleh, tapi kalau physical touch physical touch betul tak boleh kan. Even you coach ke ataupun you parent mungkin dia ada hak sendiri lah tapi as a coach I rasa tak setuju lah. Betul tak? Maybe justification lah supaya kids to improve, tapi somehow it doesn't give you the right untuk baling. Betul lah. Saya punya coaching style actually saya firm, tapi saya tak bagi pressure untuk player saya. Beza kan firm dengan sebab kalau kamu terlalu garang kan, itu player akan takut. Dia takut, dia lagi tak boleh perform, lagi tak boleh buat. So saya punya approach selalu enjoyable. Tapi saya akan beritahu ini saya punya goal, ini saya memang firm. Kamu nak kamu buat macam ini. So tapi in the process saya pun hihi haha bagi mereka like enjoy. Like most important badminton saya rasa bukan nak chase for result, but it's the enjoyment in the process. Enjoy the process. Yes. Okay, baik. So Necha, even before kami datang ke sini pun, I bagi tahulah kepada I punya players semua. Everyone is excited to waiting for your video lah to come out kan. So nanti kita akan release untuk hari Isnin nanti. Cumanya untuk kids lah, bila I bagi tahu dia orang, I tanya, you ada soalan apa tak untuk Sonecha? So maybe dia orang nak tahu, nak dengar mulut isteri lah. Maybe dia orang kata what's any inspiring stories yang you pernah jalani, pernah experience, ataupun maybe some advice lah for kids sekali kepada yang nak jadi atlet, especially untuk kids perempuan. So kalau cakap perempuan ni main manja, kadang-kadang main manja je. So maybe you prove them wrong lah sebenarnya. So diorang nak tahu lah perspektif dia lah. Okay, actually dalam badminton saya nak cakap satu ialah there's no shortcut. So
Agree. Mungkin sekarang banyak parents atau coaches mereka chase for quick result. Quick result. Yeah, which mereka akan mungkin panggil mereka buat banyak gym, pergi jogging banyak. Tapi actually semua ini tak build foundation mereka. So dalam badminton actually foundation banyak dalam skill. So during younger age ialah best time untuk train skill training. Sebab lepas mature kan sangat susah nak train sudah. So tapi skill training dia bosan. Itu bosan sebab kena banyak repetition. Kena banyak masa untuk master it lah, untuk dapat feeling. Kita skill semua cakap feeling, cakap execution. So ini semua pun kena masa, kena patient. Ya, so dalam saya rasa kalau nak jalan badminton ini kan, firstly ialah mindset. Kena firm, kena tahu kenapa kamu nak main badminton. Kalau motif pun kamu tanya sendiri, motif pun tak clear kan, susah. dan susah. Ya, motif kena clear kenapa nak masuk badminton, apa you nak jadi, apa you nak achieve dalam badminton. Why you want to play badminton. Ini semua ialah soalan yang kena tanya sendiri. Ya, sebab ini soalan ialah boleh reflect how much you want. Ya. Mindset sebab badminton banyak challenge you akan face. Bukan dalam court saja. Outside the court. Pun sama. Whether you can take the pressure, you are ready to take the pressure. Yeah. And also kalau dalam badminton nak jadi top, itu saya rasa saya boleh cakap ialah kamu tak boleh hanya fikir nak menang sekarang saja. Selalu menang jadi top. Itu tak mungkin. Jadi top masa yang tak ada guna. Kerana when you are mature, everyone, all the skill level, strength level is the same. You fight. Kalau you menang, kamu hebat. Ya. So you kena sustain lah. Sebab kalau masa younger age ada yang mature early, ada yang mature later kan? Betul. So yang mature early dia punya body build lebih baik. So dia ada lebih strength, lebih power. Tapi yang belum mature, dia tak kan? Tapi same age mah. Betul. Masa semua sudah mature, power, strength semua sama. Itu yang skill level yang determine. I see. Betul. Yeah. The true competition adalah pada So ini mindset kena set right dulu lah. Never there's no shortcut. Yeah, kalau when you face obstacles or sometimes when you learn skill kan, bukan semua you pun boleh straight away dapat mah. Betul. Yeah, so masa tu macam mana nak overcome sendiri punya cakap kenapa susah sangat? Kenapa tak boleh ni? Berapa lama saya nak buat lagi? Ini semua kan question mesti datang. Betul. So ini kena sendiri solve. Ini tak ada orang boleh tolong. Kita kena kuat untuk diri sendiri lah. Yes, like what you want from badminton. Achieve lah. Let's say kita letak kita punya goal kat situ, kita kena. Dia actually orang cakap badminton ni is actually untuk how to menang kan. Tapi sebenarnya actually how do you perform the best you can kan. Bagi saya kemenangan dia datang last. Kalau itu progress tak buat bagus, macam mana nak menang? Betul. Itu menang ialah final result mah. Bonus. Tapi before itu result ada progression dulu mah. So kalau tak fokus dalam progression, macam mana nak menang? Straight to menang hanya limit sendiri punya performance. Ya, kalau tak fokus dalam performance. Sebab fikir menang sendiri bagi sendiri pressure. Betul sih. Ya, so kalau fokus dalam performance sendiri main progression, itu tak sama. Itu kamu fokus saya sudah ada improve Kalau itu menang tak menang, saya try my best sudah, out sudah. Menang, memang saya bagus lah sekarang. Belum menang lagi, train lagi ya. Kalau kalah tu maknanya there is still room of improvement. Ya, tapi as long as you give everything you have. Ya, itu that's why fokus progress dulu baru result. Itu yang paling important bagi saya lah. Betul, setuju. Sebab kadang-kadang kita tengok kalau
bila kita letak terlalu too much pressure kepada nak menang kan, itu yang kadang-kadang kita jadi mental kita tak kuat. Itu skor lah, like fokus dalam skor saja 1-0, 2-0, 3-0. Itu skor. Ya, itu fokus skor saja pun tak fokus. Saya nak main ni, nak main mana? Macam mana saya nak letak? Itu fokus dalam permainan, tapi bukan skor. So ni macam satu soalan, maybe everyone boleh guna lah this knowledge. During you punya game, apa yang you terapkan dalam mentality? I mean, ada certain orang cakap jangan tengok skor, jangan tengok baru menang. Apa you punya mentality? As a single player, you seorang kan? Wah, everyone different lah. Bagi saya, saya fokus satu barang saja. Okay. The moment of opponent hitting the shutter. I see. Itu moment saya fokus dalam tu shuttlecock dengan racket opponent, dia hit itu impact, masa itu saya fokus itu saja. I see. So once they hit, saya move. So itu satu point yang saya fokus, saya main. So everyone is different, tapi saya main fokus ialah itu. Tengok pada opponent dia ni lah. So actually you read the gameplay lah, is it? Bukan read, tak boleh read sebab ini masa high level kan, kamu susah sangat nak read opponent nak pergi mana, skill level pun tinggi mah. So bagi saya memang fokus dalam dia, masa dia hit saya move. So same time lah, saya fokus same time saya move. So itu yang saya fokus lah. All eyes on the all eyes, yes. Okay, baik. Maybe this is the last question before kita end kita punya podcast. Saya nak tambah lagi lah. Okay, baik. Sekarang ni I think kalau orang tengok sampai habis kita punya podcast ni semua, macam saya sendiri pun inspired to open being entrepreneur lah, selepas pada after career as a badminton player. So kita kena ada lah something as a backup plan lah kan. Also kalau tiba-tiba tak end up jadi player badminton, then kita ada something. So maybe Sonecha ada any advice lah kepada young players yang masih lagi is either you jadi player badminton yang betul-betul hardcore badminton, ataupun you might end up another business. Maybe you boleh advice for young players whether they want to go to badminton or not. Maybe the advice tu maybe kalau certain player yang nak fokus, then fokus betul-betul lah. Tapi kalau yang masih lagi mencari-cari, macam tak dilema lah. Betul. Macam dilema lah. Okay, bagi saya kalau bagi individual yang sudah start main, sudah dalam mid-state level, saya rasa bagi mereka sudah tahu apa ialah badminton in overall, in general lah. So kalau mereka rasa that mereka boleh pergi jauh lagi, go for it, don't hesitate. Mereka kena tanya sendiri, I still can go far or not? Mereka kena jawab jujur lah. Kalau yes, then jangan care about other people what they say, whether tak boleh lah, you tak boleh lah. Ini semua suara yang negatif. Kamu hanya dengar suara sendiri, whether you can or cannot. Itu yang paling important. Ada people yang cakap you tak boleh, itu tak important. Sebab bukan mereka yang main. Betul sih. So kalau rasa sendiri boleh, sendiri nak, go all out without looking back. Yes, that is my advice. And kalau bagi yang dilema, rasa sendiri tak tahu boleh ke tak boleh, itu bagi saya punya advice, stop sekejap. Macam out of the scene sekejap. Then come back stronger. Not really out of the scene. Then bagi sendiri macam refresh the mind. Jangan semua dalam badminton dulu. Kalau semua dalam badminton, dia punya life kan semua dalam badminton, mungkin dia tak jump out the scene, dia tak tahu, tak clear. Dia punya vision tak clear. So dia kena out of the scene dulu. Bagi sendiri ada masa, ada space untuk fikir. Fikir ada, then mungkin mereka ada sendiri punya apa yang mereka nak. Masa tu mereka ada sendiri punya jawapan, then go for it.
dia sama macam bercinta lah kan. Bila bercinta nak tahu betul ke tak the right person, kita kena you have to step up. You have to step up. If you always there, you cannot see. Betul tak? Yeah. Okay, baik. Selanjutnya, maybe a few question yang daripada peminat ni lah, my girlfriend. So Sonecha is someone that other people idolize lah kan. So Sonecha ada tak sesiapa yang your idol? Saya punya idol lah. Saya punya first idol ialah Zhang Ning. Zhang Ning, okay. Ya. Dulu masa dia main, saya memang duduk di depan TV tengok. Sebab saya suka dia punya skill. Ya, sangat soft. And then very smooth. Dia pun injured banyak, tapi boleh tengok dia macam mana guna skill untuk cover sendiri punya injury. Sampai dia boleh menang Olympic. Ya, itu, and then sama that time dia age 32. So 32 or 33. So that time saya, wah, itu first idol saya. Ada banyak skill pun saya belajar dari dia tau. Overhead cross court. Betul, overhead cross court. Siap. So sekarang ni dah tahulah dari mana. Dari dulu, dari kecil-kecil lah. Umur 12 macam tu. Wah, saya tengok-tengok, saya pergi belajar. Nak tinggal macam sampai sekarang. Tapi it's good to have idol kan sebenarnya kan. Kita macam contoh untuk lelaki sini pun, let's say ada dari Chong Wei, Lindan tu semua. So kita boleh tiru lah dia punya apa-apa skill, apa-apa shot kan. Sekarang ni pun gameplay macam mana yang nampak sekarang ni gameplay dulu kan, zaman you dan sekarang ni. Actually saya memang zaman tak beza sangat dengan sekarang lah. Okay. Bagi 10 years back kita cakap 10 years back ya. 10 years back saya boleh cakap itu lelaki dan perempuan ada beza main. Ada beza. Tapi bagi sekarang perempuan semua pun kena learn how to play like man. Like for example bagi satu shot. Dulu bagi woman single smash saya mesti block net. Bukan block net, block cross depan. Sekarang you smash saya drive cross. Ya itu macam ni. Kan dulu kita kalau dapat attack opponent punya backhand, wah almost dapat points lah, almost. Unless dia punya skill bagus, boleh bagi bola cross ngam-ngam. Sekarang backhand tak takut, pam. Betul lah. Tak sama sudah kan. So more on like going into man type of double stroke semua, Tai Zu Ying game. Ya, dulu kita main 4 corner. Itu important kan? Betul lah. Sekarang tukar main center. Betul lah. Semua main center. Sebab nak kecilkan court sendiri mah, kena cover sebab speed terlalu laju. 10 years back dekat tu. Okay, and then maybe untuk advice for youth maybe you punya pendapat. Sekarang ni BAM pun dah start ada recruitment yang youth lah, orang muda lah, macam contoh Haikal Nazri apa semua ada Melawan kan. So apa yang nampak yang boleh improve lagi sebenarnya as a Malaysian player lah di dalam BAM? No, as a whole. As a whole, dah badminton player. Badminton player for Malaysia lah. Sebab sekarang kan recently dia up and down. So I see. Bagi saya punya opinion lah. Kena start dalam di foundation of young player like young players yang baru nak main. Sebab sekarang bukan macam dulu kita nak cari coach luar kan, luar dari BM. I mean like once we want to start playing badminton umur 9-10 nak cari coach tak senang dulu. Tak senang. Jangan cakap akademi lagi, pun tak ada. Masa saya main pun tak ada. Sekolah je kan? Sekolah saja pun tak ada akademi. So sekarang different, banyak akademi. So saya punya advice ialah kena cari coach yang paling suitable kamu. Then fokus dalam quality. Itu yang paling important lah. Quality dalam training. Jangan pergi sia-sia je, pergi main. Kalau memang nak excel lah, kalau nak exercise saja itu different. Kalau memang nak excel,
kena cari coach yang suitable untuk sendiri, then have to follow this coach as long as you can. Sebab kalau selalu tukar coach, betul, modul susah pula nak, lain ya modul tak sama, then coach understanding on your play also different. So you sangat susah untuk pergi another level. You like change, kena get used to situation lagi, get used to ini coach punya style lagi. Kamu change lah, kena get used lagi. So always a new start. Susah nak progress. So stick to one coach. Stick to the coach that you trust the most. I see. Ya, ini trust important lah untuk coach. Kalau coach itu banyak sangat baik, tapi player tak trust pun tak ada guna. Susah juga, betul. Ya. Betul. And do you agree yang apa kids sekarang ni ramai yang ada talented players? I believe ada. Ada. I believe ada, hanya grooming part saja. Macam grooming part. Itu grooming part saja. So sekarang ni I pergi tengok to some local punya tournament macam MSSD level kan. Saya tengok memang there are many Ada, sekarang talented actually players. ada. Memang ada. So it's the grooming part. Grooming part. Mereka sudah tahu main. Siapa pun boleh teach beginner, to be honest. Beginner siapa pun boleh pergi coach lah. Tapi lepas dia sudah maybe tahu hitting, tahu macam mana main, macam mana nak groom in the next level, itu yang saya rasa yang important lah. Ya. Betul, setuju. Ya, so kalau ini next level kamu tak groom baik, foundation tak build baik, nak naik another level lagi susah. Betul, setuju. So Nia, maybe any last word kepada kita punya viewer. First, actually ramai looking out for untuk meeting you tau, sebab actually recently lah sepatutnya kita ada satu tournament. Sepatutnya kita ada bersama, tapi somehow kita ada there is a miscommunication. So actually ramai actually yang menantikan untuk berjumpa dengan you lah. Maybe they would like to ask for advice atau motivation apa semua. So maybe ini video ni mungkin dijadikan sebagai gantian lah kepada you. Jadi kita punya viewer nak Okay. Firstly, thanks for having me. I really enjoy this podcast session. So saya tak ada cakap nak advice, hanya sharing saja. Bagi apa yang even besides badminton, kalau apa yang kamu nak buat, as long as you trust in your own pathway, then you just need to ignore other voices. Ya, itu yang paling important, sebab ada banyak yang voices that influence your decision, itu tak baik punya, tak payah dengar. Just listen to yourself and trust your own value. Itu paling important. Own value. Kalau kamu sendiri pun tak recognize sendiri punya value, macam mana orang nak recognize kamu? Betul. Kan? So ini saya rasa bukan saja dari badminton lah. Dari segi yang in general ada feel pun sama. Okay, sebab yelah badminton actually one thing there is no hate lah sebenarnya dalam badminton ni. So kita at the end of the day, badminton ni is something yang kita untuk menyatukan kita semua lah, menyatukan kita semua, and somehow kita learn something and kita building satu karakter lah. Actually badminton sebenarnya orang tak nampak, there is so much yang the kita inner actually, value. Yes, itu inner value, apa yang kamu boleh belajar kan? Betul. Tapi orang tak nampak, cuma kita tak jot down lah. Cuma indirectly building satu perwatakan yang very discipline, how do you, sebab macam mana communication skill between your partner kalau it's double apa semua. And kalau sendiri handle emotion. Sebab kebanyakan player social baru bakat baru semua kalah dekat sini. Betul. Sini macam mana handle pressure, itu semua. Itu semua kena belajar. Okay, saya rasa itu saja. Thank you so much, Sonia. Kita akan berjumpa lagi untuk session seterusnya. InsyaAllah nanti kalau sesiapa yang korang berminat untuk kami temu ramah lagi, boleh tulis di ruangan komen. Bukan temu ramah lah, podcast. Maybe nak tahu cerita sikit sebanyak lah daripada korang punya international player ataupun influencer, boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah kita akan cuba jemput. Actually ni masa besar dah ni hari ni. Kami actually kita dah break record lah sebenarnya untuk podcast ni kan. Saya surprise juga sebab kita actually underground je, dan kita punya kru pun hanya 3 orang saja di belakang kamera.
And thank you so much for watching sampailah ke saat ni. Saya sejam lebih video ni. Dan see you guys next time.